Permettez-moi tout d'abord de dire l'émotion particulière qui est la mienne de prendre la parole ici à Athènes. Athènes, ville mémoire. Athènes, ville source. Ville où la pensée humaine apprend à dialoguer avec elle-même. Ville où la démocratie, la philosophie, la tragédie et l'idée même d'universel ont façonné une certaine conscience du monde. Être réunis aujourd'hui dans cette cité millénaire pour évoquer la Méditerranée, le dialogue des civilisations et nos héritages communs, donne à cette rencontre une portée qui dépasse largement le cadre d'une conférence. En réalité, je vais parler et je vais essayer de ne pas être trop long parce que ce moment, monsieur l'ambassadeur, Cheikh Mohamed, avec toutes les équipes du ministère de l'Artisanat, Cheikh Merwan, Cheikh Mohamed, tous, que vous avez rendu possible, il restera celui de nos paroles. Et ça n'est pas rien. Pas très fréquent d'ailleurs que d'autres pays, et si vous m'y autorisez, Madame la Ministre, je parlerai de nos deux civilisations. وهذا النوع ديال المبادرات مبادرات مغربية أصيلة، واليوم أنا جد سعيد بأن الصناعة التقليدية تنخرط في هذا الورش الملكي وتنخرط في هذا المجهود اللي تميزات به وكتميز به بلادنا. اليوم الصليب مقدم من صناع تقليديين من الصويرة إلى الكنيسة الأرثوذكسية هنا في أثينا، ماشي مجرد صليب خشبي من خشب العرعر ثمين في الصويرة، ولكن هو رسالة، هو رمز للأخوة، للصداقة، للانفتاح، هو رمز لبناء نوع جديد من العلاقات في البحر الأبيض المتوسط مبنية على الحوار وعلى العيش المشترك وعلى اليد الممدودة في عالم أصبح يعيش اليوم يعني قلاقل جيوسياسية ويعيش توترات. في ظل هذه التوترات المغرب اليوم يبدع، المغرب بقيادة جلالة الملك يحقق الاستثناء، والاستثناء المغربي اليوم كتجسدوا الصناعة التقليدية هنا في أثينا عن طريق جمع هاد رجالات الدين من أعلى مستوى، اليهود والنصارى والمسلمين على مائدة واحدة وفي طاولة نقاش واحدة، والفكرة المشتركة هو كيفية بناء واحد العالم جميل مبني على القيم ديال الحضارة اليونانية والحضارة المغربية، وهي قيم البحر الأبيض المتوسط، قيم التعايش والانفتاح والمحبة. Le Maroc de ce soir à Athènes était le Maroc des très grands et a donné une... Il y a eu non seulement de l'émotion, mais une attention continue depuis le début de la conférence du forum, et je crois que les paroles des représentants du représentant de l'Église orthodoxe, de l'Église catholique, du grand rabbin de Grèce et de toutes les autorités aussi de la communauté musulmane de Grèce ont, avec les mots qui étaient les leurs, dit combien cette école marocaine, à la fois de la modernité et de la diversité, combien notre histoire, à nous Marocains, leur était précieuse aujourd'hui, et combien l'incarnation du Maroc de cette ouverture, du Maroc de cette résilience, du Maroc de cette capacité que notre pays a avec le leadership de Sa Majesté le Roi, de porter à la communauté des nations cet espoir et en même temps de partager cette réalité et le dire à Athènes, aux côtés de la civilisation grecque, cette civilisation de notre civilisation, cette réalité de notre civilisation, à nous Marocains, portée à la connaissance de tous, a été un moment exaltant pour chacun et chacune d'entre nous. Ένα πολύ ισχυρό, ένα πολύ δυνατό και ένα πολύ ειλικρινές μήνυμα δόθηκε σήμερα εδώ από την Αθήνα σε όλο τον κόσμο, μεταξύ της Αθήνας, μαζί Εσαουρά, ένα μήνυμα που είδαμε σήμερα σε ένα βίντεο, από την άλλη νιώσαμε την ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς αντιλαμβανόμαστε και εμείς την ισχυρή θέληση
των δύο λαών, έτσι ώστε να μπορούμε όχι μόνο να εμπνευστούμε από το παρελθόν, αλλά να χτίσουμε ένα πολύ δυνατό μέλλον συνύπαρξης. Πάντα με την καθοδήγηση των δύο αρχηγών μας, βέβαια και της Μεγαλειόλητος, τον Βασιλιά, αλλά και του Πρωθυπουργού μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι ώστε να μπορούμε μέσα από κοινές πρωτοβουλίες όπως αυτή, για μια Μεσόγειο η οποία συνομιλεί, που βρίσκει κοινούς δρόμους, κοινά μονοπάτια στο θέμα της διαθρησκειακού διαλόγου, αλλά και την ισχυρή παρουσία θρησκευτικών ηγετών σήμερα, που και ο κύριος Αζουλή, αλλά και ο Υπουργός, αλλά και εγώ δηλώσαμε με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια. Athena to the world, this is the promises of a Greek Moroccan civilization. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.